Hello and welcome to RDX News Bulletin with me Rupa Gowdy. Before we go into all the stories in detail, let's have a look on top headlines. Knowledge of Konkani made compulsory towards recruitment of district and civil judges. Congress spokesperson Sudeep Tamankar arrested by Porvorim police on grounds of using slang language towards law under secretary. And Devanagari supporters made Devanagari Konkani as an official by using the literature in a Roman Konkani script. Pradeep Ghadi. And now the news in detail. Goa Judicial Service rule has been accepted by the cabinet. As per this rule, knowledge of Konkani has been made compulsory, informed Chief Minister Manohar Parrikar. The same rule has been introduced to avoid misunderstanding by the non-Goan judges. Also, the period to file application to convert the term has been extended up to 10 December on the preview of ongoing hearing about mining in the Supreme Court, he added. The Goa Judicial Service rules have been approved by the cabinet. For your information, this time requirement of Konkani has been made compulsory. Knowledge of Konkani is compulsory, has been introduced for Goa Judicial Service. Judicial system आम्ही rules करता पळय Goa government तातूंत भितर आम्ही Konkani knowledge is essential. Cabinet has decided that we will insist on Konkani essential. एक दुसऱ्या गांवचे आयले जर तूं जाल्यार तांकां हांगाचे काही भाशा शब्द हे कळना मागीर अर्थाचो अनर्थ जाता. डंप हे कन्वर्शन केले ना जाल्यार सरकार ते ताब्यात घेतले अशें म्हणलेले. पण बिकॉज दीस मायनिंग स्कीम मायनिंग हियरिंग कंटिन्युअस असल्यामुळे काही जणांनी रिक्वेस्ट केलो की हाजो मातसो टायम पिरियड वाड. मोस्ट ऑफ देम पेड. In fact, we have collected about 194 or 198 crores odd. But another maybe 50, 60 to 100 crores possibly is still in the flow. But they had requested because they had to continuously, many of them had to attend the court case in Delhi. And the staff was involved in that cases, pulling out statistic, data, all those things. They had requested for some more time. So we have given up to 3rd January to apply in case those who got delayed. No, 10 December to apply. 10 December पर्यंत application दिवपाक time दिला आमी आणि 3 January भितर पैसे भरून घ्या. Congress spokesperson Sudeep Tamankar was arrested by Porvorim police on Wednesday on the charges of allegedly abusing law under Secretary Vasanti Parvatkar. Goa BJP President Vinay Tendulkar has demanded the arrest of Tamankar on the grounds of using slang language towards the lady officer. Devanagari supporters have made Devanagari Konkani as the official by using literature in the Roman Konkani script. Alleged Marathi official, Marathi host Pradeep Ghadi, Marathi official language agitation was held at Captain of Port at Panji. Freedom fighter also gives support to this agitation. Yashwant Parab report from Panji. मला तालुका दिलेला आहे. प्रभाकर यांनी आज पक्षाचा गेली कित्येक वर्ष आम्ही या लढ्यामध्ये आहोत. स्वातंत्र्य सैनिक नातं मी जोडत नाही इथं. म्हणून तुम्हाला सांगतो की आम्ही आता या लढ्यात उतरलो आहोत. माझं वय आता किती आहे माहिती मला 78 वर्ष मला संपता पुढच्या महिन्यात. कोण आता खेळत आम्हाला काहीच खबर नाही. आम्ही एकूण झालं शिलेदार. आम्ही स्वातंत्र्य सैनिकाचं ब्रीफ काय आम्ही शिलेदार पुढले आमचे माहिती तुम्ही तर त्याच्या संबंधात तुला जर मला परिचय करून घ्यायचा असेल तर आमचा तो विश्वास देसाई आणि मी बरोबर एकत्र राहिलो आहे. पण कच्छ रण म्हणाला माहीत आहे तुला कच्छ रण तिथं तो आणि मी गेलो होतो आणि तिथं आम्हाला न्याय म्हणजे काय तुरुंगाचा तो आम्हाला तिथं मिळाला. चळवळीला आज खऱ्या अर्थाने महत्त्व आलेलं आहे. स्वातंत्र्य सैनिक ज्यांनी पोर्तुगीजांना गोव्यातून हद्दपार केलं ते स्वातंत्र्य सैनिक पण आज इथं उपोषणाला बसलेले आहेत. 2% लोकांनी परत सांगतो 2% लोकांनी या रोमीवाल्यांना बरोबर घेऊन मोठं षडयंत्र येथून रोमीचं साहित्य कोकणीचं साहित्य असं दाखवून त्यांनी राजभाषा करून घेतली. त्यांच्यावर त्यांचाही विश्वासघात केला.
आणि आज ते लोक पण आमच्यासोबत आलेले आहेत. आज हे 2% लोकांचं कारस्थान निपटून काढण्यासाठी आम्ही परत एकदा आंदोलन उग्र करणार. मातृभाषा मराठी, गोव्याची भाषा मराठी आणि गोव्याची भाषा मराठी नाही असे सांगणारे लोक नतद्रष्ट आहेत असं माझं प्रामाणिक मत आहे. कारण मराठी ही गोव्यामध्ये कुठल्याही दुसऱ्या प्रदेशातून आयात झालेली भाषा नाही. मराठीवर आमचा पिंड पोचलेला आहे आणि ज्यांचा पिंड मराठीवर पोचून जे आज मोठे झाले आहेत त्यांनी या मराठीची दगाबाजी केलेली आहे. झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. मराठी. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो, कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Government itself is contradicting its appeal of banning the use of plastic by its deed. It was quite surprising to see Environment and Forest Minister Alina Saldana using plastic bag during function at Bicholim. Plastic are gradually classified into 30 and 40 microns. 30 micron plastic do not get recycled, whereas 40 micron plastic can be recycled at the most 5 times. That remains after its non-degradable plastic. At one hand, government is imposing law to ban use of plastic, and on other hand, government ministers are using the same in public function. This again raises a question over the seriousness of government on ban over plastic. We have decided on banning plastic, but we are definitely taking measures to control the use of plastic and to ensure that plastic does not litter the state. We have come up with penalties. I think those have already been advertised. There will be penalties, there will be fines, which also include jail. So we are now working in the process of finding a monitoring team. Okay, and different authorities have been given power to levy these fines, and which will also include jail for, I think, third time offenders. So I think the state is doing everything it can, but I request the people of Goa also to contribute by being responsible citizens and by showing their love for their land, by not littering the state, by not, trying to keep your own house clean and litter the environment. I think once
we learn to be responsible citizens and show our love, everything will be in place, because we are all aware the whole world uses plastic. It's not only India that uses plastic, and yet if you visit some countries you will find that there is no plastic on the roads. That's because the citizens behave responsibly. That's because the citizens love their land. So once we attain that level of awareness, I think Are you eating food from hotels? Then be aware. One day you might find insects in your food parcel. Vyas Prabhu Chodankar experienced a similar incident where he found a cockroach in his food parcel. According to him, he had collected a food parcel from Trupti Hotel at Panjipato. After opening the food parcel, he was surprised to see cockroach in his same. Prabhu Chodankar has lodged a complaint with FDA with his regard. Yashwant Parab report from Panji. पाट्यार रावता कळ्ळें. आज अशें दनपारां सुमार हांव आयलो, पार्सल व्हेलें, शीत केल्लें घरा कडेन. मात हातून लोणचें आनी दाळ हांवें हांगासर तुट्टींतल्यान पार्सल केली. तेन्ना म्हाका हांगासर जल्लो मेळ्ळो एका लोणचें, म्हळ्यार जेवताना म्हाका लोणच्यान जल्लो मेळ्ळो. सो आमी तांचे कडेन कंप्लेन कितें करपाचें काय सुचना जालें म्हणून आमी तांचे कडेन पयलीं गेले. सर ते आमकां म्हणटा पयलीं तांचें हॉटेल पळय, तुमी हॉटेल पळोवन घ्या कितलें क्लीन आसा तें. कंप्लेन सद्या आमी डायरेक्टराक फोन केल्लो. सो तांच्यांनी सांगलां एप्लिकेशन दिया म्हणून एक, आनी ताजो फोटो लावन आमी एप्लिकेशन दिता तांचे कडेन. सो तें एप्लिकेशन आतां बरोवपाक गेला. लेकिन कॉकरोच मिला नहीं, वो बराबर कॉकरोच मिला नहीं, वो हमको पार्सल लेके गए लोग. हाँ, पार्सल लेके गए. हमारे खाने में कॉकरोच नहीं था. नहीं था, देखा नहीं. वो गलती इसकी है यार, देने के टाइम पे तो देख के तो देना चाहिए ना. एक काम कर, तुमका किचन. अच्छा सुन, अभी सुनो यार, देख लिया यार, कॉकरोच देख लिया, उधर से निकाल के वो डब्बा तो वही सर्व करेंगे वो लोग. Vasco police arrested Joseph D'Souza for allegedly molesting an 18-year-old girl. According to the sources, the girl had filed a complaint against Joseph D'Souza for allegedly molesting her while she was on the way to her college. A Kadamba driver by profession, Joseph was detained by Vasco police on Tuesday. Kiran Borkar report from Vasco. काल ते इन्सिडेंट जाले, इट वाज अ बॅड इन्सिडेंट आनी आमी काय टॉलरेट करपाना. आमचे स्टाफ हे भाशेन कितें करप जाल्यार तो कोण ऑन दी स्टाफ आमचो आमचे एक्शन घेतले. आनी तो एक्चुअली त्यानं ऑफ ड्युटी आसलेलो, ही वॉज ऑफ ड्युटी. पूण आयज आमच्या कदंबाचें नांव पिड्यार जालां. आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें तेजेर. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. गोयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरवाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो.
देवाक चांगलेले पिका राखतलो कुडी येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Welcome back. Past 25 years, Konkani language is facing injustice and many people tolerate this injustice, said Fatoda MLA Vijay Sardesai. He was speaking during the inaugural function of Konkani training workshop for government officials from South Goa Collector's Office at Margao. Konkani Academy Vice President Bhushan Bhavi, Directorate of Official Language of Goa's Assistant Directorate Anil Sawant and other dignitaries were present. Mandar Naik report from Margao. भास म्हणटा ती भास आसपाक जाय जे भाशेन तूं मतां मागता जे भाशेन तूं मतां मागता तीच राजभास आसूंक कोण मराठीन मतां मागता खंयचो बीजेपीचो आमदार जो आज उलयता हो स्पीकर नाजाल्यार चीफ मिनिस्टर नाजाल्यार आमचो ओपोजिशन लिडर आमकां हांव चॅलेंज करता की आनी मराठीन मतां मागचें आनी निवडून येवचें गोंयांत जाता हें जावंक शकता हें जावंक शकना आनी हें जर कोण चॅलेंज घेता जाल्यार हाजेरूच आमी एक नवें इंग्लिसां जोडून आमच्यान करूं येता दी शूड बी द एजेंडा की बाबा तुमी दोन भाशा म्हणटात आनी कितें म्हणटात बोली म्हणटात आनी 25 वर्सां जालीं आतां ऑफिशियल लँग्वेज जावन आज मेरेन कोंकणी म्हाका दिसता जस्टीस म्हणून इंग्लिशीन सेयींग आहा की जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड म्हाका दिसता की कोंकणीचेर अन्याय जाल्लो आहा खंयच्याच सरकारान एक टप्प्या टप्प्यांनी म्हळ्यार इन बिट्स अँड पिसीस एक धक्क्याक हें इम्प्लिमेंटेशन जें अरविंद भाटीकाराक करपाक पडलें 3 म्हयन्यांत तामीळ शीक आनी जगपारीत ते रिपोर्ट बरयलें हें करपाची कोणाक निश्ठा ना कोणाक म्हाका दिसता फाटीचो कोणो ना पॉलिटिकल बॅकबोन जाय पडटा अशें डिसिजन घेवपाक जावन पसून हें सगळें आसतना म्हाका दिसता आतांची नवी कंट्रोवर्सी येताली जातून म्हळ्यार मराठीकूय ऑफिशियल लँग्वेज दिवची आनी रोमी स्क्रिप्टीकूय दिवची हें एक क्लियर कट चीफ मिनिस्टरान आपलो व्यू दिवन सरकाराच्या राजभास खात्याच्या वतीन गोंयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर ही कोंकणी प्रशिक्षणाची कार्यशाळा आयज ही कार्यशाळा मडगांवां सुरू जाता आनी मडगांवांतल्या विंगड सरकारी खात्यांतले सगळे कर्मचारी अधिकारी हे कार्यशाळेक उपस्थित आसात खरें म्हळ्यार गोंय सरकारान कोंकणी भाशेचें प्रशिक्षण सगळ्यांक दिवपाची येवजण सुरू केली आनी त्या येवजणे प्रमाण पयलीं IAS, IPS, IFS अशा सगळ्या केंद्रीय सरकारांतले जे अधिकारी आसात तांच्या खातीर हें प्रशिक्षण परवरी जाल्लें फाटल्या वर्सा तातूंत एक वांटो म्हणून गोंय सरकारांतले जे तमाम कर्मचारी आसात त्या सगळ्या कर्मचाऱ्यां खातीर कोंकणी प्रशिक्षण गरजेचें अशें आशिल्ल्यान हें प्रशिक्षण सरकारान दिवपाक सोदलें राजभास संचालनालयाचे डॉक्टर प्रकाश नगरीकर हे संचालक आसात तांच्या मार्गदर्शना खाला हें 21 दिसांची ट्रेनिंग प्रशिक्षण गोंयभरांत सगळी कडेन जाता प्रत्येक तालुक्यान जाता तालुक्यांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक सांजे 2:30 ते 5:30 अशे इतले दीस सगळे हे प्रशिक्षण उपस्थित रावचे पडटा तांकां एक ल्हानशी चाचणी कोंकणी परीक्षेचे त्या संदर्भात तांची घेतात जाका लागून कोंकणी भाशेचें गिन्यान तांकां तितलें आयलां. Due to the halt in mining in the state, mining dependents are on a verge of starvation, informed truck owners President Frankie Gomes. He even said that the government
schemes made truck owners have not yet reached the needy people. If they have kept mining for the next generation, then extraction of sand and laterite stone should stop in the state, as there are illegal sand extraction is still going on, he added. Mandar Naik report from Margaon. Truck owner, president of Frankie Gomez. आज मायनिंग बंद जाल्या जवळ जवळ 1 वर्स 2-3 म्हयने जाले कंप्लीट आनी हे बंद सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर हांव म्हणटा आयज NGO फुडली पिळगे मायनिंग दवरताय ओके हांव फुडली पिळगे मानून घेता मायनिंग दवरया म्हणून जाल्यार हांव म्हणटा चिरे कुमदानी बोल्डर कुमदानी मेशिनरी चलताय चिर कोस काडटाय हांव म्हणटा कोस काटाय तो पयलीं तुमी बंद करया कित्याक हालीं न्हंय काबार जातली कोस काण आनी फुडली पिळगा कितें जाता तें हांव नेणा आयज ट्रक पात्रांव आयज न्ही गोल्ड घेवन मरपा टायम जाला आयज म्हूण आजून पासून गव्हर्मेंटान स्कीम काडली कोणाको सारकी पावल ना हांव म्हणटा आयज मायनिंग बंद दवरलां ते मागीर चिरे काडपा बंद करे कोसूय काडपा बंद करे बोल्डोरी बंद करे मेशिनरी बंद करे जेन्ना एक क्रॅशर ब्रशर टोटल बंद करे जेन्ना मायनिंग चालू जाता तेन्ना तुमचें पत्ती चालू करचें गव्हर्मेंटाक दुसरी जाता कुडतोरी कॉन्सिडी आयज इलिगल कोस काडटाय पेडणे म्हापसा सॉल्व बंद आहा जाल्यार कुडतोरी कित्याक कोस काडटाय तुमी एन म्हाका CMान म्हाका बाब मनोहर पर्रीकरान म्हाका जबाब दिचो बाबा कोस कित्याक लागून काडटाय तो कोणा पासत आयज आमचो कर्नाटकासान कोस येता तो कोस कित्याक येता तोय बंद करया गोंयांत कांय नाका जे पर्यंत मायनिंग चलना जे पर्यंत तुमकां कांय करिनाका आमगे थर्ड आयज कुमदारी सगळें इलिगल टोटल इलिगल हांव हुंच कुमदार सांगना जाय जाल्यार तुमी म्हाका विचारपा जाता हुंच कुमदारचे हांव घेवन बसोत ना एक दीस तुमी बोले तेंय बंद करे कुमदारी मेशिनरी बी तेंय बंद करे क्रॅशर ब्रशर जेन्ना मायनिंग इलिगल आहा तेंय इलिगल ना कुमदारी कोण ऑथॉरिटी दिली तुमकां बोल्ड फोडपाक आयज म्हणटा आयज 1 लाख सुमार लोक सफर जाता आनी 15 जाणां राजा भाशेन येताय चिरो कोस बोल्डर घान चिरी घान जे येताय जाल्यार हांव म्हणटा तें तुमी बंद केलां बंद करचें म्हणलें आनी सारकें गव्हर्मेंटाक एक म्हाका रिक्वेस्ट करपा जाय जेन्ना तुमकां जाय तेदो चालू करपाचें जाय तेदो चालू करपाचें अशें करून करनाकाय आयज गरीब लोक पासेर जाला मायनिंग बंद जायन सद्या आमकां सुप्रीम कोर्टाक 15 तारीख पासून डेट आदिकम रावले रस्त्यार न्ही आमी मांद्री बायल भुरग्यांक रस्त्यार न्हिदपाचें आहा आतां हो परिस्थिती आमी येवपा नोव्हेंबर 15 पासून ऑर्डर तर कितें जावपा डिक्लेअर जायना जाल्यार आय एम श्योर हांव म्हजे पाटी हांव रस्त्यार येवपा टायम जालो म्हगेलो family. Bicholim Journalists Association has strongly condemned the attack on the journalist of Keri Sateri, Raghoba Pednekar. The Valpoi police should make immediate arrest in this regard, demanded the President of Association Kashinath Mahekar, Vice President of Bicholim Journalists Association Ramnath Desai, Secretary Raviraj Chari, Treasurer Uday Parab, Punch member Vijay Parab and Samir Goekar along with Chandrakant Gawas and Purnima Kerkar were also present. Sudesh Mahekar report from Bicholim. त्या विकासाच्या माध्यमांतल्यान आमकां वेगळे दृष्टिकोनांतून आपलो समाज वयता काय कितें ह्यो एक भंय निर्माण जाल्लेलो आसा. आता येदा कदाचित केरी भागान अंमली पदार्थाच्या संदर्भात वाईट गोष्टी कदाचित घडल्यो आसतल्यो आणि घडटाय आसतल्यो आणि हेच्या फुडें बी घडण्याची शक्यताय बी आसा. पण हे सगळे थोपवपाचे कोणी जेन्ना अश्यो ज्यो वाईट गोष्टी घडटात त्यो वाईट गोष्टी घडपाक जायना किंवा त्यो वाईट गोष्टी जर घडल्यो जाल्यार तेजेर आवाज उडोवपाचो किंवा तेज्या संदर्भात आवाज करपाची जी जेन्ना परिस्थिती निर्माण जाता तेन्ना समाजातले सक्रिय नागरीक जे आसा आणि पत्रकार हे दोनच फुडें येताना आमकां दिसता. हांगासर अशें सांगून दिसता की अशा पद्दतीचे तुम्ही जे दडोन जे हल्ले करतात ती खरीच दुःखाची गजाल आसा. तुमकां जर खरेंच वायट दिसता आणि ह्या केरी गांवांत जर खरेंच अंमली पदार्थ जर ना जाल्यार अशा पद्दतीचे हांगासर केरीन हल्ले जावपाची गरजूच ना. आज हांगासर जे दडोन जे तुम्ही जे हल्ले करतात हांगासर म्हणजे हांगासर केरीन खरेच पद्दतीन हांगासर कितें तरी जाता, खरेच हांगासर कितें तरी घडटा हे सगळ्यांक खबर आसा. आणि आज अशा पद्दतीचो हल्लो करून तुम्ही दाखोवन दिल्यात की केरीन अंमली पदार्थ आसा आणि अंमली पदार्थाक लागून हांगासरले काय युवक सुद्धा तितून बुडलेले आसा आणि तेका लागून ही जी अशा पद्दतीचे हल्ले जावपाचो तुम्ही जो प्रयत्न करतात तो खरोच दुर्दैवाचो आसा. Before we wind up, here is recap of today's news headlines.
Knowledge of Konkani made compulsory towards recruitment of district and civil judges. Congress spokesperson Sudeep Tamankar arrested by Porvorim police on grounds of using slang language towards law undersecretary. And Devanagari supporters made Devanagari Konkani as an official by using the literature in a Roman Konkani script. Pradeep Ghadi. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.